তিনি belai kaisa kathar salo kisisa kok sanani sujug manma bai luajenai roknang paiplai hambaya phar Wilano oro achukjak chini hasteni former minister former CM Poronggenang Mochang Ogurde Borma Sarnang Bale Hambaya Paru chini former CM Mochang Ronjit Deborma Sarnobo chini Deborma Bosungni Gabangma Seigreng Resabna Kereng, Musubna Kereng, doctors, engineers, Krishok, Samung Tangsanai, dialog lai dongnai gawang ma takhuk de bukuk songno, balai khaga miapare, ang kisisa koksan. Tinini mosal lai bumau sijak dongnai. Deborma এমন কাইসা শব্দ আগরতলাও কোনো মঙ্গোলিয়ান ফেসনি বরক টিপ্রাসা দফানি বরক রক আগরতলাও বুইনি বসংবাই এই দেবর্মা নুংজা গইছে খরকসা মুগলি মণিপুরি বসংনি বরক কয়েকদিন আগে আনো রাধানগর এলাকাও মালয়েশিয়াও শুনলাম একটা প্রোগ্রাম হবে কোয়াই দেববর্মা বসং নিয়ে একটা প্রোগ্রাম নেই আরো থাংদে মানো কাং সাগা থাংদে মানো আপন জবাবলাং রিমানিয়া আইপানো আবো লোয়া জিনাই রোগ দেববর্মা বসংনি বর্ণন নুঙ্গু আরে না দাদা আমরাও তো মানুষের দেববর্মাই কই जोंहा तां थांनाय आंनाय आबो किन्तु खूब वानसुक जानाय गाव गाइस त्रिपुराव बुकुं गिटिं चिनि बखां सल्तरक तरक तामो हालाम तामो जुदा जुदा बसंनि बरक बरनो देबबर्मा हनिनो किन्तु नुंजा गइस देबबर्मानि चिनि रेसपन्सिबिलिटि गोबां চিনি খাইতাই গোবাং অনেক বরক সঙ্গী মানুষ जों पाल मिलिसे टिप्रासा तांनि देबबर्मा नाङो दिनै देबबर्मारो आमसकै बुखा कुवार बरक जों चिनिनो जत पक थांगायजो त्रिपुरा राज्य पुइला क बरक पगनाय बसंनि बुंनो देबबर्मा हायजो बुइनि कक सालायना चेंगायजो निजेनि कान बरक गोमाजागनाय प्रथम बसंनो आं सायाफां मानाबो देबबर्मानो जों गोमाजागो पुइला हायजो देबबर्मानि तंमुं सामुं हुकुमु Sini lai bumano sentau isa jodi butuh pinanggai nogo asuglai ang deborma ni dongai sini tongno sentei naragi mania ang karaga tachingo sini Sigreng writer music composer Borongrang Nanda Kumar Deborma Kok Sapru Abu Busik Nangani Kok Haitsibin the importance of Kuthum Laimani Omokuno Kebono Chigon Kenya Bagia Keboni Birude Omo Egi Kok Saga Mohanando Deborma যে তিনি চিনি সেক্রেটারি করে সেক্রেটারি কোগনে ওর তোরা আসুনে অনেক বড় বুঝিগলা সেক্রেটারি করিং এর সানাই
पंचायत सेक्रेटरी भी विलेज सेक्रेटरी बा देवबर्मा मांग सारो कुफलुम लेनी साना आ सेक्रेटरी आबो ओ मंत्री रो सेक्रेटरी तो महा कोरोना आसुगई जे जागा सामुं दांगो प्रत्येकटा दप्तरनि बिनि सचिव दबो सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मिनिस्टर और आसुजाक मामुनि गाबोबान कखनाय आइते ट्राइबल वेलफेयर दप्तर सेक्रेटरी दङ आ सेक्रेटरी इन कक्से आं फरेस्ट मिनिस्टर अनि दप्तर एकजन सेक्रेटरी दङ आ कुचुक बेरेमनि सेक्रेटरी ओ देवबर्मा सिने रुपेको गरि गाइते बुइ दंमानो जों जाजा ग्याङया चिनि ताङै गरै आ प्रश्न जख्लै जों आमसका जागा गोनां जागा बाका तावके निजेनि खिना नक तांनोसो जागा गरि गाबुन बुं देवबर्मानि थाखाय बिनि बागै चिनि ख्लाइदै गोबां आइज यूनिवर्सिटी फरायनाय रक कलेज फरायनाय रक जतनो जानानि स्टूडेंट नि प्रोग्राम खायो केबो काइपें स्टूडेंट केबो मोलसम स्टूडेंट केबो XYZ रुइ खायो देवबर्मा के थांना जागरि गाइज तबों रिदस करि गाइज पालमिलि जों जेखाने खायो चिनि जागारो सिबिसेन थांसुबाय बिनि बागै दिनैनि म लाइबुमानि काइसा साल ओ सालो आनि मेसेज अमो नंनाय not to misinterpret मुदै रंनो कोगिया कोग बानक सालैना कोगियानो बुइसुङो दिनै देवबर्मा बसं बान्दाव थांनाय दे सार आरो खोनामाने आरो ओ CPM नि राधाचरण देवबर्मा सं फैनाय बरम गोनां अमक देवबर्मा सं गोनां अमक देवबर्मा सं फैनाय नों थांना दे आरो आं सागाबो CPM पार्टीनि प्रोग्राम गां थांगिया किन्तु देवबर्मा बसंनि नन पलिटिकल प्रोग्राम होला आं देवबर्मानि आं थांनाय कारण आं खरकसा देवबर्मा हाइছে अरु तिनि चिनि जुदा जुदा बदल निजार देवबर्मा फैनाय रक बरबो तिप्रामो थान प्रोग्राम के फाइगला गामो माइते किन्तु देवबर्मा बचन तिनि विकास देवबर्मा बीजेपी नि अनिमेष देवबर्मा तिप्रामो थानी चिनि खरमि अंकल और आसुदाक बरक CPM पार्टी नि मनोनो रो देवबर्मा बै देवबर्मा मालै लेमानि पान्दा अमो CPM तिप्रामो थाती बीजेपी मालैबा पान्दाय आइते अनेक बरक देवबर्मा म फाइरे गया तिनि दंनाय तांगे तिगिसा मा वान सुग्रानाय आनला वान सुगना गरै तिनियानि 55 বছর কমপ্লিট হঙ্কা 55 বছর আগে তিনিন দিন আসাই পুরনো আগাপুরন ওয়ান সুপাই গান খরচা দেববর্মাই এতামনো ওয়ান সুনা দংবাই অমো হাইকাইনো চিনি নাহার মুং দামুং নাই देवबर्मा बसं जारा तिनि गदाल खलाय गायसा और कमिटी जदिंखा कमिटी नि नाहार मुंता मुंनाय आ नाहार मुंनो गाहाम के चाबै सिदि डिस्कस खलायदि जेने पॉलिटिशियंस अफ दंगो ऑफिसर्स स्टूडेंट्स कृषि काज खायजानाय बरक दं बरक बाय जत बेरेमनि बरक रक बाय सालायना बिसिं दै सिनि नाहार मुंता मुंनाय कॉमन गोल ई प्रामोधन नारमा गोल आलादा पॉलिटिकली CPM नि आलादा बीजेपी नि आलादा मानो किंतु ऐसे देवबर्मा ऐसे तिप्रासा चिनि नाहार मुंतामु देवबर्मा जदि थुनु थांगाय नोंनि तिप्रासा माने दि बाय देवबर्मानो रक्षा खाइसे जों तिप्रासानो रक्षा खाइना नै अमुंका त्रिपुरानो रक्षा खागिसे भारतनो रक्षा खाइनाय भारतनि कक सिनि वान सुग्लाय दंखा यां त्रिपुरा के सरक बसनाम जागलिया हासपाताल बसनाम जागलिया जों तिगिनाय दाइते महाइनो
O pandan bising tei tini যেমন tongthokma kok phainai o pandani bising tei gobang ma saya kok bo phainai onek borok nogo asugui wansugui bo tongmano angtangi aro thangjaglia thangkai ba tamung khamu kebo kebo chong dongkhanan bufanang sajakya bufan permission naro ma phainai debormangnan bagi kem permission dorgar gri anga sai pur kem permission na pega baite why should I take permission debormang gai deborma bosong programo phainai kai peng bosong ni programo bothangnai ti prasani program gai deborma kai peng molsom joto bosong borok sangar thangnai our greater interest is Chanti Prasa. Archini small interest. Abke Deborma Kaipeng Molsom alada claim. But it should not contradict the interest of the Prasas. Chanti Prasa hisabe tini yang Debunuka Orochini MDC Bidut Deborma I Soltrok Trok Angoron with the Nurbobo Exon Deborma in Butin Shopikaro. So I clay Anukani 20-22 বছর নি পলিটিক্যাল লাইফও কাইপেন বাই কাইপেন পলিটিক্যাল শত্রুতা মিতেই বড় টান লাইয়া বুলাইয়া বুঠারি থাকবানো মল সম্ভব নুকিয়া রাংখলো নুকিয়া ডারলং নুকিয়া CPM jadi bulaiya ti pramotha jadi bulaiya bulai nai kaisano bosong dongo Deborma tang bulai saja man karon jengmudi ke malai nai ya ahai klai bochoro 5 bar malai dongkai but filbano te bulai liya ti prasaro Deborma ro omone bagina malai lima pandanang wa salai je malai liya dinoro dapodo asubja gait অন্তত বাবা yang অন্তত 10 বছর পরে তিনি আরো মোখাং নুবাই খাইছে তাঙ্গাই কারণ দেববর্মা বসং মালাইলে মানে পান্ডা খাইছে গেলি বাগে তিনি দেববর্মা বসং মালাইলে মা পান্ডা খাইগা সং মালাই খাইছে অন্তত আমি ইয়াকুম বাইমানি খবর পান বখনা কাবলে তিনি আইছে তিনি যাং আসাইমানি দিনাবন পান খানা খাইছে Nya boro podo Deborma onimes di bodin yakung bai dongka bodin asai mani khobor de man kau baitse omo je uddog na hanai ro jara sino ringai tub nai ro noro belai pai playa hambaya pharu but angmo khoroksa daittoshil borok ni angokong sanai ti prasani greater interest kuno bhabe khoti niatei ebong jara Deborma singai ro saklai sak serdebo hamjaglai gahamglai chini tongmani amchai chini thinang no debo shaktishalai klainan bagai samung tangase chini gol langnani bantai Ang kabang kok saya karon kabang kok sagai daranari chance bodong hoiche belai football tenggai hoi lengai filo patap lai boibai manai jagnai ini ni mo hai puila chang sabani salo kok kisisa sawino tile lekai jotoni birai naharman sobche gaham I wish all the best to this committee and my wholehearted support will be there for you all. Thank you.